Hi guys! Come with me as I stroll around Bodrum, Turkey. Stroll ay show. Maglakaw-lakaw guys. Ari sa Bodrum, Turkey nga port. Let's go! Palit naman takog ice cream guys niya nakaagi mo kukuan ng bubble tea. So kanina na akong gitry kay nagsarabit na makatila og ingon ani guys, pero guys should kay lang bubble tea guys. Oh guys, lahi ang tig shake guys, social kayo. So then muna siyang finished product guys, it's free sanitizer. So, ito siya guys. Uli na si Inday. Kaya mo na siya badaha sa init. Siguro siya nagpalit og milk tea. And now, I'm on my way back to the ship kay mag-work na po taog tiwas. Laban mang jay.